हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल में। चलो बच्चों, कुछ कलर नेम जान लेते हैं। इसके बाद बनाएंगे A4 या पर्ल ड्राइंग। बहुत ही प्यारा। ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। कलर नेम हो गया बच्चों। चलो अब बनाते हैं ड्राइंग। बहुत ही प्यारा ड्राइंग बनेगा बच्चों। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगली बार हम कुछ नया सीखते हैं बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।